KFS KCS achung patir people si Diphu drama workshop along kapali dumji phan lurulangso along kapali dumji phan jisi chidang mana ke kam chior pon bom lo hello मैं फुटबॉलिंग का अपने के लातुर के बाल फूटा gitu lah apa gitu lah bouncing rotia ke है lapen kalau nak कैसे tentang sama kamu kita agora siswa ke है lape ke terus भी पाएगा lape ke तो ये हर चीज अप्रिलियन पे सी আপনাদের কোন সময় দেখেছেন যে এটা অ্যাক্টিং করব আহিলে কভার কাটে মান ক্লিয়ার হবার কারণে একটু করাইলে এটা সময় ভয়েস অর্ডার করতেছে Diphu, berangso. थैंक यू these are the samples of body आपके समय पे लंबा आवाज निकाल Hala